pinag-aaral? Sabi. Bongga. Oh, really? Ate, may pinag-aralan akong tao. Ginanon mo ako, and I'm just returning the favor. Alam mo, paano mo ako tinanong, paano mo nagsabi mo, ate, anong problema mo? And I, oh my God, kuya, she's a liar. Oh my gosh. Sorry, tell me I'm a liar. So tell me I'm a liar? I'm a liar. Answer me I'm a liar. Ano sabi? Oh, God. Diba yung magdasal ko? Kailangan. Sabi? Bongga. Ano? Wala!